오늘은 한국 교회가 맥주절로 지키는 날입니다. И сегодня день, когда в церкви Кореи отмечают праздник жатвы. 근데 맥주절을 지키면서 성도님들이 가장 많이 착각하는 게 뭐냐면 그 곡식을 드리는데 너무 집중하는 경향이 있는 거예요. И то, что сейчас многие неверующие заблуждаются и неправильно делают в праздник жатвы, они сконцентрированы именно на том, чтобы принести в церковь какую-то пищу. 근데 사실 이 맥주절이라는 그 맥자는 이제 우리 번역할 땐 보리 맥자잖아요. 근데 원어는 사실 밀입니다. И на самом деле, если перевести ее с переводом, это как ячмень, пшеница будет обозначать. 이날에 대한 표현이 이런 겁니다. 첫 밀을 추수한 날에 절기를 지키라 이런 뜻이거든요. Но это обозначает праздник жатвы, когда мы пожинаем первые плоды. 그러니까 밀을 가지고 절기 지키란 말이 아니고 첫 밀을 추수할 때 그때 절기를 지켜라 이런 뜻이에요. Здесь говорится почитать праздник не принося куда-то пшеницу или плоды, а когда мы первый день, когда мы наоборот пожинали. 이 맥추절은 이름이 성경에 보면 절기 이름 중에 제일 다양한 이름이 나옵니다. 그게 오순절, 칠칠절, 그 다음에 초실절 이런 식으로 이름이 네 가지로 불려져요. И именно праздник жатвы в Библии написано в четырех смыслах, то есть словах, как День Пятидесятницы или как Семь праздников. 초실절이라는 얘기는 초자입니다. 처음으로 과실을 얻었을 때, 처음으로 곡식을 얻었을 때 드려라 이런 의미로의 초실절이라는 뜻이고요. Есть даже первый праздник, когда впервые мы пожинаем плоды. 칠칠절은 주일이 있잖아요. 월요일부터 토요일까지 일주일이 7일이잖아요. 7일이 7번 되는 해. 그래서 7 곱하기 7입니다. 717. 7일이 7번 지났을 때 드려라 해서 77이 49. 49일 날부터 드려라 이런 의미에서 이제 77절이다라는 얘기예요. Или также есть 7 праздников, то что 7 дней, 7 воскресений, то есть это обозначает, как в 49-й день нужно приносить. 오순절이라는 말은 50일이라는 단어입니다. 원래 50일 되는 날 그날 드려라 이렇게 된 거예요. А также день Пятидесятницы, это когда наступает 50-й день, нужно тогда в этот день. 이렇게 기록이 다양한 이유는요. 유대인들 중에 이 날짜 계산하는 방법이 사람마다 다 다르고 여러 가지로 이 숫자에 대한 개념이 이해가 안 되기 때문에 이제 농부들은 과일을 처음 드린 날로부터 시작하라 이런 의미였고 날 잘 계산하는 사람은 77이라는 단어를 해줬고 어떤 사람은 50일이라는 단어를 줘. 이렇게 해서 그 일종의 절기를 지키는 날을 계산하는 방법을 설명한 겁니다. И в те времена, во времена иудеев, это именно для них это был как калькулятор считать правильно дни. 그러면 실제로 우리가 이제 오순절이라든가 맥추절이라든가 초실절이라든가 이런 절기를 지키는 내용은 어떤 걸까요? Но говорится что? А какое содержание этих праздников? 그게 민수기 28장에 잘 나와 있습니다. И в книге числам об этом хорошо говорится. 민수기 28장 26절로 31절을 한번 읽어보겠습니다. И давайте рассмотрим книга числа 18 глава с 26 по 32 стих. 여기는 이제 77절이란 말로 나오는데 이것도 사실은 맥주절, 오순절 같은 말이에요, 다. И здесь говорится о празднике тоже жатвы, дня Пятидесятницы, это все одно и то же. 자, 뭐라고 하냐면 77절 처음 익은 열매를 드리는 날에 너희가 여호와께 새 소제를 드릴 때에도 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이며 숫송아지 2마리와 숫양 1마리와 1년 된 순양 7마리로 여호와께 향기로운 번제를 드릴 것이며 그 소제로는 고운 가루에 기름을 섞어서 쓰되 숫송아지 한 마리마다 10분의 3이요 순양 한 마리에 10분의 2요 어린 양 7마리에는 어린 양 한 마리마다 10분의 1을 드릴 것이며 또 너희를 속죄하기 위하여 순염소 한 마리를 드리되 너희는 다 흠없는 것을 상번제와 그 소제와 전제 외에 그것들을 드릴 것이니라 이렇게 나와 있어요. 자, 곡식으로 드리란 얘기예요. 짐승으로 드리란 얘기예요. И здесь говорится, кому нужно давать. 여기 보면요, 짐승으로 드리란 얘기예요. Здесь говорится о животных. 그리고 내용이 번제, 소제, 속죄제 이런 의미입니다. И это такое обозначение, если прочитаете. 근데 우리는 어떻게 단어가 돼 있죠? 맥주 감사절 해가지고
곡식 드리는 것으로 오해를 많이 돼 있죠. Но мы, наоборот, сейчас неправильно понимаем, что как будто мы должны приносить. 이거는 한국적인 풍습과 그 성경 번역상의 오류로 인한 문제입니다. И это проблема из-за того, что корейские церкви неправильно это как бы восприняли. 이 얘기는 무슨 얘기냐면요. 맥주절의 참된 의미는 뭐냐면 우리가 하나님 앞에서 이제 추수를 처음 했을 그때 이제 하나님 앞에 나와서 곡식과 함께 번제물을 드리면서 너희의 죄를 사함 받은 것에 대한 속죄제를 하나님께 감사하라 이런 의미예요. И здесь в Библии говорится точно, что это тот день, когда мы Господу приносим эти пожинания и наоборот благодарим Его за прощение своих грехов. 그러니까 죄 용서 받은 것을 감사드리는 날입니다. И это тот день, когда мы благодарим за то, что Господь просил наши грехи. 그러니까 이게 지금 우리가 곡식을 주신 것을 감사하는 거하고는 다른 얘기예요, И 의미가. это другое обозначение, то, что благодарение за то, что мы как бы пожинаем плоды. 그래서 한국 기독교인들이 맥주절하고 추수감사절하고 뭐 이렇게 날짜만 다르지 뭐 추수한 거 감사하란 말인가 이렇게 오해하는 게 이 단어에 대한 오해 때문에 그래요. И корейские в церквях верующие неправильно сейчас понимают. Они думают, что праздник жатвы и День благодарения это одно и то же, просто даты разные. 맥주절의 참된 의미는 애굽의 그 저주에서 해방받아서 하나님이 우리와 함께 동행하시면서 그러면서 가나안에 입성해서 이제 우리의 인생이 완전 보장받은 그 모든 과정을 감사하라 이런 얘기입니다. И настоящее обозначение праздники жатвы обозначает то, что, получается, Господь вывел народ из Египта и, получается, повел в ханаанскую землю. 이 За это нужно 맥주절은 благодарить. 나중에 오순절 사도행전 2장 1절 마가다락방에 있었던 오순절의 역사로 이거는 이제 이렇게 하나님이 다른 더 의미 있게 이게 영적으로 해석을 하게끔 만들어 주셨습니다. И после уже книга Деяний во второй главе написано о Дня Пятидесятницы. 자, 그렇다면 이제 첫 번째 우리가 하나님이 왜 광야에서 이러한 세 절기를 지키라고 했을까 하는 겁니다. Говорится, что первый пункт, если так, почему Господь сделал так, чтобы в Египте люди, получается, почитали эти три праздника? 유월절, 그 다음에 오순절, 수장절 이런 절기를 왜 지키라고 했을까? Почему Господь сказал почитать такие праздники, как Пасха, День Пятидесятницы и как праздник Кущи? 그 이유는 다름이 아닙니다. 틀린 각인을 바꾸라고 하는 뜻이에요. Причина этого, чтобы изменить неправильное, то, что неправильно запечатлелось. 사실 이스라엘 백성에게 주신 말씀이지만 이것은 오늘 우리 모든 성도에게 주시는 말씀이에요. На самом деле это послание дало не только было израильскому народу, а сейчас Господь нам говорит об этом. 우리에겐 세 가지의 큰 각인되어 있는 게 있어요. И есть то, что в нас запечатлелось три таких вещей. 이스라엘 백성이 애굽에서 400년 살았단 말이에요. Получается, израильский народ в Египте жили около 400 лет. 애굽이라는 나라는요 철저하게 육신 중심, 물질 중심의 나라였어요. Египет это было той страной, где было только материальное. 그리고 애굽은 철저하게 우상 국가였어요. Египет был той страной, где было идолопоклонство. 그래서 애굽의 모든 신들은요 다 풍요의 신, 무슨 출세의 신, 출산의 신, 다 이런 의미의 신들이에요. И даже в Египте в то время были такие разные духи, которые по-разному назывались. 옛날에 우리나라 사람들도 그 삼신할매라든가 뭐 이런 풍습이 많잖아요. И давно в нашей стране тоже мы верили в такие духи, как 저 어릴 бабушка. 때 그 돼지 수인 그 쌀 담아 놓는 거 그것도 신이 있다고 해가지고 그 신이 그 쌀을 보호해 준다라고 하는 그런 신들이 있었어요. 그래서 우리나라도 옛날에 다 우상 숭배를 할 때 보면 전부 다 물질적인 것을 얻기 위해서 하는 숭배였어요. И в нашей стране тоже давно, когда люди занимались идолопоклонством, это все было ради того, чтобы заполучить материальное. 원래 샤머니즘 자체가 철저하게 육신적인 겁니다. 아들 잘 낳게 해줘, 돈 잘 벌게 해줘, 건강하게 해줘, 다 이런 의미로 그
우상숭배. 그게 애굽의 특징이었어요. И также сейчас у шаманов они занимаются идолопоклонством ради того, чтобы как бы родить ребенка или разбогатеть. Все из-за материального. 자, 그러면 애굽의 근성이 들어갔다. 애굽의 그 문화가 들어갔다는 얘기는 뭐예요? 철저하게 우상숭배면서 물질 중심이죠. А что означает, что в человеке запечатлелась именно культура Египта? Это означает то, что материальное и идолопоклонство. 근데 하나님께서 맥주 감사절을 하면서 또 그 추수 문제 때문에 감사하라? 그 말이 안 맞는 거예요. 사실 거기에 포인트가 둔 게 절대 아닙니다. 사실. И из-за этого Бог нам не говорит, что в день праздника жатвы мы должны, наоборот, благодарить за то, что мы еще раз получили материальное. 두 번째는 애굽에서요. 이스라엘 백성은 노예로 살았어요. 그래서 노예 근성이 뿌리 깊게 그들에게 있었어요. И во-вторых, в Египте израильский народ жили как рабы, и в них запечатлелась такая сущность, как раб. 자, 노예의 특징이 뭐죠? А особенность раба, она какое раба? 철저하게 사람 중심이에요. Это человек, который смотрит только на человека. 사람 눈치 보고 사람 비유 맞추고 사람에게 잘 보여야 되고 이게 노예의 특징이거든요. Особенность раба — это то, что нужно угождать человеку, как бы выходить из его хотений. 노예들에게는요. 주인이 신이야. 주인이 자기를 다스린 주인이. 그러니까 이 노예는 철저하게 사람 눈치 보고 사람에게 비유 맞추고 사람을 통해 본 거 얻으려고 이런 체질이 남아 있는 거예요. И для рабов их человек, их хозяин, он как Бог является. И получается, у этих людей израильского народа запечатлелась такая сущность рабов. 그러니까 이스라엘 백성들도요. 끊임없이 사람 눈치 보고 사람에게 비유 맞추려고 하고 사람에게 인정받으려고 하고 이게 각인돼 있는 거예요. 이 체질을 바꿔야 돼요. 하나님을 바라보게 해요. И нужно сделать так, чтобы этот народ уже взирал на Бога, а не то, что взирал на человека. 또 하나는 광야 근성입니다. И еще у них была сущность пустыни. 이 광야길을 간다는 것은 환경에 대한 두려움이거든요. 그러니까 환경에 너무 사람들이 거기에 민감한 거예요. И когда они шли по пустыне, они переживали из-за своего окружения. 조금만 어려움이 오면 막 완전히 막 죽겠다 하고, 그러니까 조금만 더워도, 조금만 추워도, 조금만 가난해도, 조금만 먹을 게 없어. 이 환경에 따라서 모든 게 좌우되는 거예요. И немножко, если они немножко бедные, немножко голодают, жарко или не жарко, они всегда переживали из-за своего окружения. 이게 사람이 동물과 달라가지고 언제나 먹는 것 때문에 사는 게 아니거든요. 더 중요한 가치 때문에 살아야 되거든요. И так как человек отличается от животного, он не должен взирать, живя только на пищу, на еду. 그러니까 예수님 당시에도 사람들이 늘 먹고 입고 자고 이런 것 걱정하니까 예수님이 야 그거는 그만 좀 해라. 그의 나라와 더 의미 있는 걸 놓고 좀 인생이 좀 바라봐야 될 거 아니냐 이렇게 말씀해 주신 거예요. И Иисус тоже, когда жил на этой земле, Он говорил людям, которые переживали, Иисус говорил, не переживайте, 그러니까 во что 이스라엘 백성이 одеться и что пить. 광야 근성에 빠졌다. 그 얘기는 뭐예요? 철저하게 환경에 따라서 모든 것을 결정하는 거야. 판단, 기준, 표준, 수준이 전부 다 환경에 따라서. И получается, у этого израильского народа запечатлелась именно сущность пустыни. Они переживали обо всем, что их окружало. 그렇다면 뭐 다니엘 같은 사람이 어떻게 가능하겠어요? А если так, как человек Даниил, например, 자기는 모든 출세가 보장되는데도 다 포기하고 딱 결단하잖아요. 죽어도 좋다. 하나님의 뜻을 위해 살겠다. 이런 사람이 가능한 건 환경, 그 광야 근성을 빠져나와야 가능한 거거든요. И Даниил, он уже был успешен, но он сказал, что ничего страшного, даже если я сегодня умру. 모세도 사실 어떤 면에서요. 모세도 그 다른 백성들보다 우선적으로 광야 근성을 빠져나온 사람이에요. 그래서 왕궁의 그 황의 화려함을 포기하고 언약 잡고 간 사람이잖아요. И Моисей тоже тот человек, который вышел, получается, из хорошего окружения. 그러니까 오늘날 우리의 신앙이 이런 단계로 가야 되는 거거든요. И сегодняшний день наша жизнь тоже должна быть так. 그래야 나를 때로는 희생하면서 세계를 살리고 그러죠. 이런 제자가 나올 수 있는 거죠. 그래서 이 근성 바꾸려고 절기를 준 겁니다. И Господь дал нам такие праздники, чтобы мы смогли изменить свою неправильную сущность. 그래서 이 절기를 또 아주 굉장히 절기를 강조를 여러 번 해요. 이거를 지키라고. 이거 뭐냐면 하루아침에 한 번 해서 바뀌는 게 아니라 집중하고 반복해야 바뀌는 거예요. И это можно изменить только так, когда мы сконцентрированно будем как бы молиться за это. 여러분 무슨 어떤 우리 생각과 세계관이 한 번 들었다고 바뀝니까? А что наше мировоззрение или мысли, то, что в нашей голове за один раз меняются? 한 번 들어서 바뀔 것 같으면 뭐 안 바뀔 사람이 어디 있어요? Если бы за один раз изменилось, не было бы человека, который бы не слушал. 그래서 이 특히 뭐 우리가 알고 유월절도 그렇고 맥추절도 그렇고 수장절도 거의 가족이 함께
그 하면서 지키도록 그렇게 했습니다. И что Пасха, что праздник жатвы, что кущи сделаны ради того, чтобы вся семья собралась и вместе могли собраться. 특히 수장절 같은 경우는요. 어떻게 했냐면 그 수장절, 초막절 이런 경우는요. 아예 가족들이 모여가지고 광야에서 그 텐트 생활했던 것을 기억하라 해서 텐트를 같이 만들면서 거기서 지키도록 했고요. 유월절은 무교병을 그걸 만들어가면서 먹어가면서 지키도록 한 거예요. И в праздник Кущи Господь сделал так, чтобы люди вспоминали, что когда-то они жили в палатке, чтобы вся семья в этот день собралась и заново, как бы все вместе начали строить палатку. 그래서 오늘 본문에도 보면 뭐 무교절을 지켜라 할 때 이 무교병이라는 얘기가 뭐냐면 누룩을 들어가지 않는 빵이에요. 빵이 얼마나 딱딱하겠어요. 여러분 밀가루에가 그 부풀어 주는 거 안 넣고서 밀가루 그냥 쪄보세요. 얼마나 딱딱한가. 그거를 잘못하면 이빨 약한 사람 이빨도 나가요. 이제 이렇게 딱딱한 음식을 먹으면서 우리가 애굽에 있을 때 노예일 때는 노예들한테 음식을 그런 거 안 넣어서 만들어줘요. 주인은 이스트 넣어가지고 이렇게 부풀려 누룩 넣어서 먹고 노예들은 누룩 안 넣어주고 그냥 쪄가지고 준단 말이에요. 그럼 이게 얼마나 그거 먹었던 그 고통을 생각하면서 이 노예 상태 하나님 우리를 해방해 주셨구나. 이거 생각하라는 거예요. И Господь также говорит, наблюдая праздника пресников, чтобы 7 дней ешь пресный хлеб, это обозначает то, что во времена, когда они еще были в Египте рабами, они ели, получается, очень жесткий хлеб, чтобы они смогли все вместе с семьей вспомнить тот день, что когда-то они жили в рабстве. 이게 일종의 문화거든, 문화. И получается, это было тогда культурой. 이거 하면서 내가 내 속에 있는 그 각인, 노예 근성, 애굽 근성, 광야 근성을 바꿔야 되겠구나. 이렇게 설명해 주고 있는 거죠. И это ради того, чтобы изменить все то, что неправильно во мне запечатлелось. 그래서 전 백성이 원리스트에서 지키도록 했습니다. И чтобы весь народ как бы объединился в единстве и смогли почитать этот праздник. 그러면서 여기를 보면 빈손으로 내 앞에 나오지 말라. 이 말도요. 그게 왜 빈손이라는 말이냐면 하나님이 무슨 헌금이 필요하겠어? 하나님 돈이 왜 필요하겠어? 이건 얘기냐면 사람들이 가장 관심 있는 게 돈이거든요. 그것을 하나님 앞에 드리는 결단을 하면서 나의 각인을 바꿔라 이런 거예요. И также говорится, и пусть не является пред лицем мое с пустыми руками. Это обозначает не то, что чтобы все мне приносить, а чтобы люди знали именно то, что мы должны уметь и приносить даже Господу. 사실 11조라는 것도요. 애굽 근성을 바꾸는 최고의 방법인 겁니다. Десятина – это наилучший способ, чтобы изменить свою неправильную такую сущность, как бы сущность раба. 사실 우리가 돈이 많든 적든 늘 돈이 부족해요. И даже если у нас много или мало денег, нам всегда его не хватает. 그리고 늘 돈에 고민을 안 하고 사는 사람은 없어요. Нет ни одного человека, который бы не переживал о финансах. 그러나 복음을 위하여 전도 선교를 해서 내가 헌신해야 되겠다라고 결단하면 또 가능한 거거든요. 그건 내 안에 각인된 거를 바꾸라는 거예요. Но если принять заключение, что ради евангелизации, миссионерства, проповедования я смогу пожертвовать свое, то тогда мы начинаем менять все, что неправильно запечатленное. 복음을 위해 결단하면요. 순간은 불편할지 몰라도 영적으로는 굉장히 보람도 있고 그 뿌듯함도 있거든요. 그러면서 하나님께 가까이 가는 그런 영적인 결단하는 시간으로 이런 헌금을 얘기하고 있는 겁니다. И здесь говорится о десятине, когда человек принимает из-за Евангелия такое заключение, да, на момент он может оказаться в трудностях, но духовно он будет расти. 그러니까 이런 영적인 이해를 못하는 사람들은요. 뭐 헌금하게 하냐고 뭐 이렇게 얘기하는 사람은 이게 영적인 세계를 사람들이 어디에 각인되어 있는지 이거를 전혀 모르기 때문에 하는 소리예요. И люди говорят, почему ты как бы приносишь десятину или там приносишь пожертвование в церковь? Это те люди, которые вообще о духовном ничего не знают. 그래서 하나님이 우리에게 베푸신 은혜를 잊지 말라 이런 뜻이에요. И здесь обозначает то, что не забывайте ту благодать, которую Бог вам дал. 이게 절기를 지키는 내용입니다. И это и есть содержание празднования этих праздников. 그래서 하나님이 우리에게 세 가지 절기를 지키라고 한 거예요. И поэтому Бог нам сказал посчитать 3 праздника. 6월절 있죠. Пасха есть праздник. 6월절은 어디서 지켰냐면 애굽에서 해방된 것을 기념하면서 지키라는 거예요. И это когда нужно праздновать тогда, когда люди вышли из Египта. 430년간 애굽에서 저주받은 삶이에요. 노예로 살았으니 얼마나 이 고통스럽게 그 삶에서 해방된 것을 어떻게 해방했어요? 양의 피 바를 때 그리스도의 십자가의 은혜를 생각하면서 지키라 이런 얘기예요. Говорится, почитайте этот праздник, вспоминая о благодати Христа, который Он совершил ради вас на кресте, получается, избавил вас. 사실 6월절은요. 예수 그리스도 십자가로 완성된 겁니다.
И это тот праздник, когда именно Иисус Христос все совершил на кресте. 그래서 구약 시대에는 유월절을 지킨 것은 오실 메시아를 위해서 지킨 거고 신약 시대 우리는 유월절을 지킬 필요가 없는 거는 그리스도가 완성했기 때문에 지키지 않는 거예요. Говорится, что в Новом Завете почему не говорится о Пасхе, когда что уже совершилось завет Христа на кресте. 히브리서 9장 12절에서 이렇게 말씀했잖아요. И от евреям говорится так. 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루었다. И в 9 главе, в 12 стихе говорится, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. 이게 유월절의 완성이라는 얘기를 하는 겁니다. И это и есть совершенство именно праздника Пасхи. 그래서 히브리서 9장 12절을 읽어보면요. 아, 왜 우리가 구약시대 유월절을 안 지켜도 되는지, 왜? 그리스도가 완성했기 때문이다. И теперь мы, прочитав это местописание, можем понять, что почему мы здесь не говорится в Новом Завете о Пасхе, потому что все уже 그래서 совершилось. 유월절은요. 그리스도께서 십자가에서 죽으심으로 우리의 모든 저주를 끝낸 그것으로서 이미 완성된 겁니다. Говорится, что на кресте уже Господь все совершил. 자, 그럼 맥주절은 뭘까요? А если так, то праздник жатвы это что? 맥주절은 사실 이제 광야에서 주신 절기잖아요. И это же праздник, который Бог дал, когда люди еще были в Египте. 그러나 사실상 맥주절은 광야에서 줬지만 지킨 것은 가나안에 가서 지켰어요. Но по правде Господь дал их, когда они еще были в Египте, но праздновать они начали, когда уже попали в Ханаан. 근데 이 유월절은 지키는 기간이 깁니다. 일주일간 지키는 거예요. А праздник Пасхи они почитают в течение одной недели. 유월절은 일주일간 지키지만 맥주절은 하루 지키는 거예요. А именно праздник жатвы только один день празднуют. 왜 하루일까요? Почему один день только празднуют? 40년 동안 광야길을 가는 길 동안 하나님이 우리를 보호하고 지키셨다라는 것을 감사하는 겁니다. Это день благодарения, когда мы благодарим, что когда мы шли в течение 40 лет по пустыне, Господь нас оберегал и хранил. 그러니까 추수한 것을 감사하는 게 아니에요. 첫 추수한 날 뭘 감사하라는 얘기다. 하나님이 우리를 대속해 주시고 우리 죄를 용서해 주시고 우리와 함께 동행한 것을 그날 감사하는 얘기를 드리라는 Именно 거예요. в праздник жатвы мы должны благодарить за то, что Господь нас оберегал и просил все наши грехи, а не то, что Он нам еще раз дал пожинать плоды. 그래서 그날 성령께서 너희를 불기둥과 그리고 구름 기둥으로 너희를 함께 하지 않았냐. 그걸 생각하면서 하나님께 감사하라. 이런. И Господь говорит, что нужно благодарить Бога за то, что когда шли люди по пустыне, Он их оберегал и облаками. 이게 사도행전 2장 1절에서 완성된 거예요. И это все совершилось в Деянии 2:1. 오순절날이 이미 이름에 그날 다 같은 한 곳에 모였더니 성령이 그들에게 충만함이 임하였다. 이렇게 나오잖아요. И говорится, что в день Пятидесятницы все они были единодушно вместе. 우리가 살아가는 이 광야길에서 우리 인생길을 광야길로 말하는 거예요. 이 길에서 하나님은 지금 성령으로 우리와 함께하고 계시다. Говорится, сейчас в нашей жизни, которая подобна пустыне, Бог пребывает вместе с нами. 자, 우리는 혼자가 아닙니다. И мы не одни. 하나님이 우리와 함께하고 있다라. Бог пребывает вместе с нами. 그것을 잊지 말라는 거예요. Говорится, что не забывать про это. 어떻게 함께하냐? 우리의 모든 죄를 용서하시고 주님은 우리와 함께하신다. Как Он вместе с нами, Он просил все наши грехи и пребывает вместе с нами. 여러분, 죄인은 하나님과 함께할 수 없어요. Грешник, он не может быть вместе с Богом. 죄가 용서받고 의인이 되어야 하나님이 함께할 수 있는 거예요. Человек может быть вместе с Богом, когда получает прощение на свои грехи и становится праведным. 하나님은 너무 거룩한 분이기 때문에 이분은 죄에 가까이 할 수가 없어요. 우리를 의인으로 만들어 놓고 우리와 함께 하신다. 이런 의미. Так как Бог, Он святой из святых, поэтому Господь сделал нас праведными и, получается, сделал так, чтобы мы были рядом с ними. 그래서 이 맥주절의 의미는 지금 하나님이 우리를 의롭게 만드시고 우리와 함께 동행하시는 것에 대한 감사 예배입니다. И именно сегодня тот день праздника жатвы, когда мы благодарим за то, что Бог пребывает вместе с нами и руководит нас. 그래서 이 맥주절에 뭐 곡식 갖다 놓고 막 그런 거 하면요. 아, 이게 성경과 신학적, 성경적인 의미죠. 성경적인 하나님의 원래 의미. 이거 전부 다 우리 풍습으로 바꿔버렸구나. 이런 생각이 드는 거예요. И я подумала, что когда в этот день многие церкви приносят в церковь, в храм всякие различные фрукты, овощи. 그래서 옛날 저도 그걸 잘 몰라가지고 추수감사절이라든가 맥주감 이런 뭐 과일 갖다 놓고 막 그랬거든요. 이게 이제 착각한 거죠. 왜냐면 이게
신학적인 부분이 오해되거나 성경 해석에 대한 부분이 틀려서 그런 거예요. И я тоже давно неправильно, когда еще понимал и знал, также делал, но я понял, что это неправильно. 자, 수장절은 뭘까요? А праздник Кущи это что? 수장절은요, 가나안에 정착해서 지켰던 절기입니다. И это тот праздник, когда они уже почитали, когда уже прибыли в Ханаан. 수장절의 가장 핵심이 뭐냐면 곡식을 거둬서 저장했다 그러잖아요. 그냥 곡식을 거두고 저장할 정도면 언제 있었던 일일까요? 그 가나안에 정착해서 일어난 일이에요. И это тот день, когда они прибыли в Ханаанскую землю, в которой они собрали все плоды и, получается, хранили их. 이 수장절도 일주일간 지켰던 절기입니다. И это тот праздник Кущи, когда они в течение, получается, одной недели празднуют. 이거는 어떤 곡식을 저장했냐면요, 올리브와 포도주를 말하는 거였어요. Здесь говорится, что они хранили? Они хранили, получается, 여러분, получается. 그 올리브하고 포도주가 저장하는 비누? 게 쉬울까요, 어려울까요? И как вы думаете, тяжело ли хранить вино? 요즘 같이 뭐 냉장고가 있고 이럴 때야 상당히 보관할 수 있지만 그 더운 나라에서 올리브하고 포도를 이렇게 저장한다. 이게 쉬운 게 아니거든요. И в такую жарку, сейчас у нас есть холодильник, но в то время нету даже холодильника, жарко, было тяжело где-то хранить 그래서 вино. 그들이 올리브하고 포도를 그렇게 저장할 수가 없었기 때문에 포도를 즙을 짜가지고 포도주로 만들었고 올리브도 기름으로 올리브 기름으로 만들어서 그걸 짜가지고 기름을 만들어서 그걸 저장하는 거예요. И получается, они сделали оливковое масло, сделали маслами, начали хранить, и также вино начали 그건 хранить. 뭐예요? 이미 그거를 짜가지고 기름을 낼 정도니까 여러분 광야길에서 포도 농사 접어야 얼마나 되겠어요, 그거. 근데 이 정착을 한 거예요. 그러니까 뭐예요? 이미 우리에게 삶을 풍요롭게 하나님이 다 보장해 주신 거예요. И когда они прибыли в Ханаанскую землю, это обозначало то, что Бог уже все им приготовил. 그래서 이건 뭐냐면 하나님이 우리를 저 광야 같은 험난한 인생을 완벽하게 보호하셨을 뿐만 아니라 약속의 땅 가나안에 우리를 인도해 주셨구나 이거예요. Здесь обозначает то, что Господь нас вывел из Египта и привел нас в обещанную землю. 올리브 ханаанскую. 기름은요, 기름 부음 받은 자 할 때 그때 부는 게 올리브 기름이거든요. И когда, получается, человека помазывали, то его помазывали оливковым маслом. 포도주는요, 그리스도가 내 살과 피를 먹어라 할 때 그 성만찬 할 때 포도주를 가지고 한 겁니다. И также вино пили, когда вспоминали о крови Христа. 그래서 이 수장절과 그리스도의 기름 부음과 그리스도의 피 언약은 다 이렇게 통하는 И 이야기들이에요. именно в день праздника Кущи это все как бы объединяет Христа. 옥수수 기름으로 하지 않고 올리브 기름으로, Не делали они каким-то маслом из кукурузы, а 콩기름으로 именно 하지 않고 оливковым маслом. 이렇게 한 겁니다. 자, 이건 뭘 얘기하죠? И о чем это говорит? 우리의 보장은 그리스도 안에서만 된다는 거예요. Говорится, что все, что наше, приготовлено внутри Христе. 우리가 이 Христа. 땅에서 천국을 누리는 비밀, 그리스도 안에서. И также внутри Христа есть тайна наслаждаться на этой земле Царством Божьим. 그리스도의 그 구속의 은혜, 삼직이죠, 삼중직이죠. 그리스도 왕, 제사장, 선지자 되신 그 그리스도의 그 기름 부음 받은 성도들이 되어질 때 우리가 있는 곳이 에덴이 되고 이것이 약속의 땅이 되는 줄로 И 믿습니다. когда мы пребываем вместе со Христом и имеем наслаждение три роли Христа, то место, где мы находимся, становится для нас Едемским садом. 그래서 사실 이 수장절의 의미도 곡식에 대한 개념이 아니에요, 이거에. И праздник Кущи это не говорится о каких-то плодов. 영적인 이야기예요. И это говорится о духовном. 그리스도가 우리를 삼중직 기름 부음 받아 하나님의 자녀 되게 하고 하나님 백성 되게 하고 그리고 우리에게 그리스도의 피가 포도주가 우리와 함께하면서 영원한 백성으로 천국 백성으로 이를 삼으셨다라고 하는 거예요. Говорится, это тот день, когда Бог сделал нас чадами Божьими и гарантировал нам наивечное Царство Божие. 자, 이러면 세절기가 얼마나 중요한 의미가 있는지 알게 됐죠? И теперь вы знаете, насколько важны эти три праздника. 이 세절기가 거의 이상하게 우리나라의 그 풍습하고 이렇게 결합되면서 다 이상하게 왜곡돼 있었던 것이 И, 많아요. как ни странно, в нашей стране, в многих церквях неправильно как бы воспринимают эти три праздника. 자, 그런 중에 오늘 우리는 오순절이라는 이 맥주절의 언약을 잡으셔야 되는 거예요. И сегодня вы должны хватиться за благословение праздника жатвы и также Дня Пятидесятницы. 맥주절의 가장 핵심은 뭐냐면 성령 내주, 성령 인도, 성령 역사입니다. И основная часть праздника жатвы – это руководство Духа Святого и
우리가 направление. 살아가는 인생은 고아처럼 혼자 가는 게 아니에요. И в нашей жизни, когда мы проживаем, мы не сироты, мы не одни. 주님이 나와 함께 하는 거예요. И Бог вместе со мной находится. 어떻게 성령으로 함께 하시는 거예요. Как? Через Духа Святого. 보이지 않는 주의 영이 우리와 함께 하는 거예요. Невидимый Дух Божий находится вместе с нами посреди нас. 성령 내주는 어떻게 이루어집니까? А как это исполняется? 내가 예수를 그리스도라고 믿을 때 성령이 내 안에 임하시는 거예요. Дух Святой пребывает внутри меня, когда я верю в Иисуса Христа. 고린도전서 12장 3절 이렇게 말씀하고 있어요. От 1 Коринфянам 12:3 говорится так. 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주시라 할 수 없느니라. Говорится, что никто, говорящий Духом Божьим, не произносит. 그리고 고린도서 3장 16절에는요. 성령이 너희 안에 있으면 네가 하나님의 성전이 된 걸 알지 못하느냐 이렇게. И также 1 Коринфянам 3:16 говорится то, что не знаете ли вы, что являетесь храмом Божиим? 여기 계신 여러분은 예수를 그리스도로 믿는 여러분은 이미 성령이 나와 함께하는 줄로 믿습니다. И я верю, что все люди, которые здесь находятся, верят в Иисуса Христа, и Дух Святой пребывает вместе с вами. 그럼 성령이 우리를 인도한다는 건 뭘까요? А что обозначает то, что Дух Святой нас руководит? 성령께서 나를 이끌어 간다는 것은 하나님의 영이 나를 인도한다는 거거든요. Это обозначает то, что Дух Божий меня как бы направляет. 성령을 표현하는 가장 핵심적인 단어가 진리의 영입니다. И это говорится, что Дух именно истинный. 그래서 요한복음 14장 26절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Иоанна 14:26 есть такое слово. 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. 성령은 진리의 영이기 때문에 우리에게 말씀을 들어도 깨닫게 하고 말씀을 들어 행복하게 하고 그래서 예배에 성공할 수 있는 건 성령 인도 받아야 가능한 거예요. И мы можем преуспевать богослужение, когда мы получаем руководство Духа Божьего. 그러니까 여러분이 예배를 드리면서 맞구나. 그래. 저게 맞아. 이러면 성령 인도를 잘 받고 있는 거예요. Если вы, слушая Слово Божие, говорите и соглашаетесь, да, это правильные слова, значит, вы хорошо получаете руководство Святого Духа. 막 예배를 드리는데 막 분노가 일어나고 А если вы 말 같지 злитесь во время 않고 богослужения, что 저런 헛소리를 하나 이러면 정말 이건 성령 인도 받는 분이 아닌 거죠. Это человек, который не получает еще руководство Святого Духа. 물론 이렇게 들으면서 저게 뭘까 궁금 이건 상관없어요. 성령이 나를 지금 깨닫게 하고 알게 하는. 그러나 말씀을 들으면서 그래 그런 것 같아. 이건 성령 인도 받고 있다라는 거예요. Конечно, когда вы интересуетесь и неправильно еще не понимаете, и вы еще в той стадии, когда Дух Святой вас направляет. 이건 제 경험이에요, 제가. И это то, что я сам испытал. 제가 옛날에 이 구원, 복음 이런 거 모를 때요. 예배를 드리러 가면요. 예배 드리는 시간이 너무 괴로운 거예요. И раньше, когда я не знала Евангелие, еще не получил спасение, во время богослужения мне было очень тяжело сидеть даже. 충격적인 건 그때 제가 전도사 때였어요. И было шокирующее слово то, что я тогда был проповедником. 전도사인데 뒤에 앉아서 예배 드리는데 막 화가 나는 거예요, 막. Я был проповедником, но злился. во время 목사님 무슨 богослужения. 예화하고 뭐 얘기만 하면 성질이 나는 거예요. 왜 저런 얘기를 하지 막. То когда пастор приводит какие-то примеры, я прям выходил из себя. 어떤 때는 문 확 열고 밖으로 나가기도 하고 막. Было время, когда я вообще выходил из двери. 성령과 나하고는 아무 상관없는 삶을 사는 거죠. И тогда я жил той жизнью, когда Дух Святой никакого отношения со мной не имел. 그게 얼마나 이게 괴로운 거예요. 신앙생활이 괴로운 거예요. Верующая жизнь тогда для меня была очень таким тяжелым. 성령에도 못 받는 결정적인 거였죠. И это та сторона, когда человек не получает руководство Святого 세 번째 Духа. 성령의 역사는 뭘까요? А если так, то действие Святого Духа это что? 성령의 역사는 하나님의 나라를 이루어가는 겁니다. Действие Святого Духа это когда Он исполняет Царство Божие. 성령이 나와 함께하고 성령 인도 받는 사람은 반드시 하나님의 나라를 이루는 전도자의 삶을 살게 돼 있어요. Человек, который получает руководство Святого Духа, он обязательно проживет жизнь свидетеля. 왠지 모르게 사람을 만나면 복음 전하고 싶고 막 그 복음 전하는데 행복하고 성령 역사하고 있는 거예요. И когда вы встречаетесь с каким-то человеком, и у вас есть желание передать ему Евангелие, благую весть, значит, вы хорошо получаете руководство Святого Духа. 그 사람이 세계복음화의 주역이 되는 거예요. И этот человек становится героем евангелизации всего 그 мира. 사람이 제자를 세우는 거예요. И этот человек ставит учеников. 그 사람이 교회를 회복시키는 И 겁니다. этот человек восстанавливает церковь. 이건 성령의 역사로 가능한 거예요. И это возможно только когда человек получает руководство Святого Духа. 성령 역사 안 한다. 그러면요 누구를 만나든지 전달하고 싶지 않아요. А если не будет руководства Духа Святого, то кого бы этот человек не встречал, то он не будет хотеть передать 도리어 благую весть. 성령의 역사 안 하면요 누가 신앙 얘기하면요 막 듣기 싫고 못하게 하고
그런 얘기 내 앞에서 끊이지도 마라. 이렇게 된다니까. 성령 역사 안 하면 그렇게 되는 거예요. Если действия Духа не будет, наоборот, человек будет злиться, когда ему будут говорить о Боге. 성령 역사하면요 말하고 전하고 또 그 복음 전하는 거 있으면 옆에서 막 흥미롭고 관심 있고 나도 하고 싶다 이렇게 되는 거예요. 성령의 역사입니다. 그게. Действие Духа — это когда человек, наоборот, захочет. 이게 맥주절을 통하여 우리가 누리는 축복이고 우리가 맥주절의 증인의 비밀인 줄로 믿습니다. И я верю, что это то благословение во время праздника Кущи и тайна, которую мы должны верить. 자, 그렇다면 이 맥주절은 그냥 1년에 딱 한 번만 드리는 걸까요? И если так, этот праздник Кущи мы один раз в год только празднуем. 구약 시대는 그랬어요. В Ветхом Завете было так. 그래 신약으로 오면서 이것은 완전히 바뀌어요. Но в Новом Завете это все поменялось. 매일 예배가 되는 거예요. 6월절은 매일의 삶이죠. День Пятидесятницы — это каждый день. 수장절도 매일의 절기가 되는 И 겁니다. праздник тоже Кущи стал праздником каждого дня. 오순절도 매일의 절기가 되는 거예요. И даже день Пятидесятницы тоже стал праздником каждого 이제 дня. 신약으로 오면서 이것은 우리에게 매일 누려야 할 절기가 되는 거예요. И это становится тем праздником, которым мы должны наслаждаться каждый 자, день. 그러면 세 가지를 매일 누리셔야 돼요. И вы должны наслаждаться тремя вещами. 첫째는 뭐냐? Первое. 내가 하나님 자녀된 것을 매일 누려야 돼요. Каждый день наслаждайтесь тем, что вы стали чадами Божьими. 꼭 여러분 기억하셔야 돼요. 내가 하나님의 자녀가 됐구나. Обязательно помните то, что я стал чадом Божьим. 예수를 그리스도로 고백하는 그날로부터 난 하나님 자녀가 된 거예요. С того дня, когда я исповедовался, что Иисус является Христом, я стал чадом Божьим. 두 번째요. 그날로부터 하나님은 나와 함께합니다. И во-вторых, с того дня Бог уже вместе со мной. 주의 성령께서 나와 함께하면서 우리는 이 복음을 누리고 전하고 싶은 사람이 되는 거죠. И мы становимся теми людьми, когда Дух Святой вместе с нами, мы получаем Его руководство и передаем другим людям Евангелие. 그러니까 우리가 가는 현장마다 하나님 나라가 만들어지게 돼 있어요. И куда бы ни мы не вступаем во всех местах действий, происходит Божье Царство. 그러면서 이 исполняется. 복음을 전달하는 사명이 우리에게 주어집니다. И также Господь нам дал миссию, чтобы мы смогли передавать это 그래서 Евангелие. 우리가 막 복음 전하고 싶은 마음이 생기고 제자를 세우고 교회를 회복시키고 이건 저보다 지금 우리가 오순절의 축복 속에 있기 때문에 가능한 겁니다. Почему все сейчас это возможно в нашей церкви? Потому что Бог нам дал эти благословения. 사도행전은 바로 매일의 오순절이 어떻게 나타나는가를 설명하고 있는 거예요. И в книге Деяний написано, как каждый день они наслаждались этим праздником. 예수님 그랬잖아요. 성령 충만을 받으면 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지. 근데 그게 1년에 한 번씩 일어나는 게 아니고 매일 일어나는 거예요. И когда Господь сказал, когда вы преисполнены Святым Духом, будьте мне свидетелями до края земли, до Самарии, это означает то, что они каждый день наслаждались. 그래서 초대교회 역사는 맥주절의 역사다 이렇게 볼 수 있어요. И мы можем так рассмотреть действие ранней церкви, это то, что действие праздника Кущи. 초대교회 모든 역사는 오순절의 역사예요. И именно для ранней церкви все это было праздник Кущи. 매일의 Жертвы. 오순절. Каждый день для них было День Пятидесятницы. 아멘이죠? Аминь. 우리 예수한교회 성도님들에게도 매일의 오순절이 여러분의 삶 속에서 누려지고 증인으로 나타나기를 주의 이름으로 И 축원합니다. также желаю, благословляю вас, чтобы у всех в жизни прибыл праздник, чтобы каждый день вы смогли наслаждаться праздником Пятидесятницы. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 또 맥주절을 맞이하여 매일의 오순절의 축복을 누리게 하옵소서. Мы благодарим Тебя, что Ты дал нам сегодня праздник жатвы, и дай нам каждый день наслаждаться благословением Дня 우리를 Пятидесятницы. 구원해 주시고 의를 의롭다 여기시고 우리와 동행하시며 하나님의 나라를 이루어 가신 주님을 찬양합니다. И мы восхваляем Господа, который сделал нас чадами Божьими и сделал нас праведниками. 사도행전의 역사를 우리가 이어 쓸 수 있도록 축복해 주옵소서. Господь, Ты благослови нас, чтобы мы были следователями именно все, что было в 예수 그리스도의 Деяниях. 이름으로 Именем Иисуса 기도하옵나이다. Христа молюсь. 아멘.